ओडिशा अनेक वीर पुरुष वीरंगना को सबुदिन पाई इतिहास पृष्ठारे अमर कर वीर पुरुष वीरंगना बलिदान शौर्य आम समस्त को गर्वित करी वीर ओडिया मध्य शहीद बाजीराव थिले अनन्य और सबुठारु भिन्न केवल ओडिशा नुहे सारा भारतर कनिष्ठतम स्वाधीनता संग्रामी भावे मान्यता पाइथवा वीर बालक शहीद बाजीराव जीवनी स्वल्प किंतु तांकर वीरगाथा आज भी ओडिशावासी जनमानस उद्भासित हेउअछि। आजिर एही सभा केवल एक स्मृति दिवस नुहे, यह होउछि ओडिशार गौरव, भारतर गौरव, शहीद बाजीराउतर अमर त्याग को स्मरण करिवार ये पवित्र दिन। सही किशोर जी केवल मात्र 12-13 वर्ष ये बयस ब्रिटिश शासक अन्याय को स्वीकार करते, जहांकर दृढ़ संकल्प साहसी मनोभाव समग्र जाति को प्रेरणा देइथिला। एणु शहीद बाजीराउतर कथा केवल एक इतिहास नुहे, यह हेउछि आम समस्तंकर जीवनर पाठ। आज यही अवसर रे वीर किशोर को तांको जन्म माटी रे मु मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन करुअछि। गत वर्ष बाजीराउतर जयंती भुवनेश्वर अनुष्ठित होइथिला। मते मने पकाउथिले आज आमर ए जिलार वरिष्ठ नेता जहाकू कि आमे समस्ते कही था पितामह भीष्म आमर प्रिय ढेंकानाल सांसद रुद्रनारायण पाणी महादय ये उपस्थित से मने पकाउथिले जे गत वर्ष आमे समस्ते एइठु जाई ढेंकानाल जाइकी आमे ए अंचल जाई आमे भुवनेश्वर रे जयदेव भवन रे मध्य ये उत्सव को आमे महासमारोह रे पालन करिथिलु। आज मोर भी मने पड़ुछि से दिन सही उत्सवर कथा आमे एवं संकेत मध्य देइथिलु जे ये उत्सव को एबे आ भुवनेश्वर रे पालन करा जिवो नाही, एबे सेई वीर माटी रे तांकर जन्मस्थान रे पालन करा जिवो। आ आज मध्य ताहा निष्पत्ति क्रमे आम सरकार निष्पत्ति नहीं समस्त ओडिया जातिर जो बरपुत्र माने सेमानंकर जन्म माटी रे ही तांकर जन्म जयंती श्रद्धांजलि सभा ये समस्त कार्यक्रम को आयोजन करिबा पई आज ताहा मध्य करा जाउछ। जो महापुरुष महामनीषी माने जो माने भी बलिदान देइछंती ये समस्तंकर पई स्वतंत्र भावे आमे विभिन्न तांकर जन्मस्थान रे कार्यक्रम को पालन करूछु। उत्कल गौरवंकर जयंती तांकर जन्म माटी रे एवं गीति कवि जयदेवंकर जन्म माटी रे तांकर जयंती, विप्लवी धरणीधर जन्म माटी तांकर केन्दुझर कुसुमितार जन्म जयंती पालन करिबा। ये समस्त जन्म माटी रे जयंती पालन करिबा ठीक आज वीर शहीद किशोर बाजीराउतर जन्म माटी रे तांकर जयंती रे जगदेई आज निश्चित भाव में अत्यंत आनंदित। प्रथम थर पर राज्यर शासन मुख्य भावे 4.5 कोटी ओडियांकर सहित आज दिन में तांको जन्म माटी श्रद्धांजलि ज्ञापन करने सुजोग मिलू आज मु निजको धन्य मन करुछि। 1926 मसीहा आज दिन में ढेंकानाल जिला नीलकंठपुर ग्राम रे एक गरीब खंडायत परिवार रे जन्म नहीं बाजीराव। ए कथा आपण माने समस्ते मो ठारू अधिक जानी छंती। आपण माने मध्य जानी छंती पिलाटी दिनरू से निजर पिता को हरई थिले। लोकंक घरे काम करी माँ पुओ दुख कष्टे तांकर जीवन को अतिबाहित करुथिले। बाजीराव ब्राह्मणी नदी रे डंगा चलाई अन्य साधारण परिवार परी निजर जीवन अतिबाहित करिवार सही ग्राम रे थिबा परंपरा को पालन करुथिले। सेतेबेले इंग्रेज सरकार तांको शासन प्रणाली को सहज करने उद्देश्य रे समग्र ओडिशा को दुई भाव में विभक्त कर देइथिले। गोटिए हला
ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ତାକୁ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଏବଂ କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ, ଯାହାକି ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଏଠିକାର ରାଜାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ, ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବେଠି ମଧ୍ୟ ଖଟଉଥିଲେ। ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଆଉ ସମୟ ସମୟ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋଷଣ କଷଣର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୁଞ୍ଜୀବିତ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୂମିକା ନେବା ପାଇଁ ଏହାର ସୂତ୍ରଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1937 ମସିହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ଜାତରେ ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ସହିତ 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 12 ବର୍ଷର ସେହି ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ। ଆଉ ସେଦିନ ଥିଲା 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖର ସେହି କାଳରାତ୍ରି। ପ୍ରଜାମେଳି ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏବଂ ସେ ଆଦେଶରେ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଭୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୁଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର, ଲାଠି ପ୍ରହାର ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦମନ ଲୀଳା। ଏ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶହ ଶହ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିକି ରାତି ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହରେ ଶତସିଂହର ବଳ, ବେକ କଟିଯାଉ ପଛେ ରାଜ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ସେମାନେ ଲୁପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ। ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିପାରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଭୁବନ ଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ମହାକୁମାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘାଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁ ଲୋକେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘାଟରେ ପାରି କରେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତେବେଳେ 2 କୂଳ ଉଛୁଳ ଥାଏ। ଠିକ ଆଜିର ଦିନ ପରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆଉ ସେଦିନ ଘାଟ ଜଗିବାର ପାଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲା 12 ବର୍ଷର ସେଇ ବାଳକ ବାଜି ରାଉତର। ହଠାତ୍ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାଉରିଆକୁ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଲେ। ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନକୁ ନେଇ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମଲ। ଏହି କବିତା କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭୟ ତୁର ପୁଣି ଦେଖିଣ ତାଙ୍କରି ରୂପ, ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଗୋରା ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦର୍ପ। ଚେତନା ପାଇଲା ବିଶ୍ୱାସ ବାନ୍ଧିଲା ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରାଇ, ଶୁଣ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ହୋଇ ସାବଧାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଷଡ଼ ରିପୁ ମା ଅଙ୍ଗେ ବେଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ହାରିଲେ ପଛେ ହାରିବି। ଧନ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ ମୋର ମନେ, ନ ଯିବି ତୁମର ପାଶ। ଏତେ ଶୁଣି ଶତ୍ରୁ ଅସ୍ତ୍ରେ ହୃଦୟ ଚିରି ବାଜିକୁ କରିଲେ ଶେଷ। ଏ ଯୋଉ କବିତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଆଉ ବାଜି ରାଉତ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ
ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ସଂଘର୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଥାରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କବିତାର କିଛି ପଙ୍କ୍ତିରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବାଜି ରାଉତ ରୋକଠୋକ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ମନରେ ଥିଲା ନା ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ିର ଭୟ, ନା ଥିଲା ଗୋଲାମ ବନିବାର ସେ ମାନସିକତା। ଆଉ ତାପରେ ପୋଲିସ ଗୋଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ 12 ବର୍ଷର ସାହସୀ ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ। ସମସ୍ତେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ପୁଣି ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଡଙ୍ଗା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ପଳେଇଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କଲେ। ପୋଲିସ ଗୋଳିରେ ସେଠାରେ ଶହୀଦ ହେଲେ ରଘୁ ନାୟକ, ପୁରୁଷୀ ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଳିକ, ଫଗୁ ସାହୁ ଓ ନଟ ମଳିକ। ଦେଶ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ସହିତ 6 ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣି ସେଦିନ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମ ଗୁଳି କାଣ୍ଡର ପରଦିନ 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଏହି 6 ଜଣ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ କଟକ ଆଣି ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସତୀ ଚଉରା ଶ୍ମଶାନରେ ଗୋଟିଏ ଚିତାରେ ଗୋଟିଏ ଜୋଇରେ ଭାରତ ମାତାର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ ସମସ୍ତ ବୀର ଶହୀଦ। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବୀର ସୈନିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶହୀଦ କରିଦେଲେ। ଜାତି ପାଇଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଉ ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବି ଘୋଷ, ମୋତିଲାଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ଚିତା ପାଖରେ ବସି ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଚିତାଗ୍ନିର ଧିମି ଧିମି ଆଲୋକରେ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା, ଏ ଦେଶ ତିମିର ତଳେ, ଏ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା, ନୁହେଁ ଏହା ଜଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ, ଏହାର ଜନମ ଏଥି ଜାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଧସାଇ। ମଶାଣିର ଚିତାଭସ୍ମ ସିନା ମିଶିଗଲା ମାଟିରେ, ଏକ ଛୋଟିଆ ଜୀବନର ଦୀପଶିଖା ଲିଭିଗଲା ଅବେଳରେ, କିନ୍ତୁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ସେ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ରଖିଗଲା ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଭାରତର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ। 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଅବଦାନ ପାଖରେ ଆଜି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନତମସ୍ତକ। ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ସାହସ ଓ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ମହାନ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜାତୀୟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଜଣେ ମହାନ ଜନନାୟକ ବିଶ୍ୱର ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛ ତାହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତୁମେ କିପରି ଭାବେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛ ତାହା ହେଉଛି ତମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ। ଯେଉଁ ବାଳକ ଏବେ ଶୈଶବ ଛାଡ଼ି କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା, ଏ ସଂସାର କ'ଣ, ସମାଜ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା, ସେଇ ବୟସରେ ସେ ଯେଉଁ ମହାନ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଜନମାନସରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରି ତୋଳିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ କୁହାଯାଏ ବିପ୍ଳବର ମାସ। ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ସହିତ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନାହିଁ। ଏହା ସେ ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବୀ
पीढ़ी को पुणी जन्म देइथिला आउ एहा परे 1942 मसीहा अगस्ट क्रांति आंदोलन रे भद्रक जिलार से इरम माटी रे इरम रो वीर माटी रे वीर शहीद जो मानकर नाम नहीं जो मानकर परिचय नहीं से संग्रामी माने एकत्रित भाव एभरी इंग्रेज मानकर सहित लड़ाई करथिले आउ से संग्रामी रक्त रे भिजितला से वीर माटी भद्रक जिलार इरम माटी एई वीर बालकंकर त्याग और बलिदान को जातीय स्तर रे प्रसारित करिबार समय आज आसीछि आमे एहाकू एई ढेंकानाल रे ओडिसा रे सीमित न रखी भारत वर्षर सर्वकनिष्ठ स्वाधीनता संग्रामी बालक बाजीराउतंकु किबड़ी भाव रे तांको जातीय स्तर रे प्रसारित करिबार समय आज आम समस्तंकर पई आसीछि आउ आमे जदि तांको पई ए भारत वर्ष रे प्रत्येक कोण अनुकूल रे प्रत्येक प्रदेश रे गली कंदी रे जदि आमे याकू प्रचार और प्रसार करि परिबा प्रसारित करि परिबा ताहेले ताहा ही हेबो शहीद बाजीराउतंकर प्रति आमर यथार्थ श्रद्धांजलि बंधुगण ढेंकानाल जिला जेतिकी उदार सेतिकी उर्वर आउ सेतिकी मध्य समृद्ध मु गत जून 4 तारिख रे एही जिला को आसी प्राय 308 कोटी टंकार विभिन्न उन्नयन मूलक प्रकल्पर शुभारंभ करिछि एवं सौभाग्यर कथा जे आज जो बरपुत्रंक जयंती पालन करुछे ताहा तांको स्मृति रे 120 कोटी टंकार व्यय रे बाजीराउत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण पाई भित्तिप्रस्तर स्थापन होईछि एवं खूब शीघ्र यह निर्माण होई आम युवपीढ़ी क्रीड़ा प्रति उच्च आशा को आहरी आग को नहीं जीवो एही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जिले में क्रीड़ा भित्तिभूमि अर्थात युव शक्तिर एक उत्थान हिसाब रे धरा जीवो बंधुगण आम सरकार आगामी 10 वर्ष भितर ओडिशा विकासर दशा और दिशा को परिवर्तन करने को क्षेत्र प्रस्तुत कर सारी आपण माने समस्त जानिछंती 2036 रे शताब्दी उत्सव पालन करिवो ओडिशा 100 वर्ष शताब्दी उत्सव पालन करिवो आउ सेति पई आमे समस्त संकल्प नैचंती ओडिशार प्रत्येकटी जिला हेबो समृद्ध समृद्ध जिला ही हेबो समृद्ध ओडिशार मूलदुआ आउ सेति पई आमे योजना आरंभ करिछु प्रत्येक जिलार शिल्प कथा कहिबा तेबे ओडिशार विकास धारा रे आउ एक स्रोत जोड़ी हेई जाइछि हमर ये ढेंकानाल जिला ढेंकानाल ठारे 50,000 कोटी टंकार ऊर्ध्व व्यय बरादर हेबाकु थिबा शिल्प प्रकल्पर शुभारंभ हेछि एथिरु 30,000 कोटी टंकार व्यय केवल सोलार शक्ति शिल्प ये संबलित प्रकल्प ये ढेंकानाल जिला जोटी वायु प्रदूषण कम करैबारे सोलार शक्ति माध्यम रे आमे निष्पत्ति नैचु एक सौर शक्ति समृद्ध जिला भावे ये ढेंकानाल जिला को आउ राज्यर अग्रणी जिला भावे परिगणित हेबा होउची हमर लक्ष्य अछि आउ सेति पई तार भित्तिप्रस्तर स्थापना आज हेई पारिछि एई जो प्रकल्प मु कहिली ये प्रकल्प पई नियुक्तिर सुजोग जो संभावना अछि प्रत्यक्ष परोक्ष भाव ढेंकानाल वासी उपकृत हेबे 26,400 पदवी रे लोकन को नियुक्ति दिया जीवो एवं आमर युवक युवती माने एठी चाकरी पाइबे काम करिवे ए अंचल समृद्ध हब ए होउची आम सरकार रो संकल्प एई आम ओडिशा माटी रे आम ओडिया पुओ चाकरी करिवो आउ आमे आमर भविष्य निर्माण करिबा एई ओडिशा माटी रे बंधुगण आज आमे आम देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथ में आज सुरक्षित अच्छी आम समस्ते जानी जिते बेले पहलगाम रे पड़ोसी एवं सन्त्रासवादी द्वारा आक्रमण होकर आमर मूल्यवान जीवन को सेमाने किभली भाव बंदूक मुनरे नहीं परवर्ती पर्यायर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर माध्यम ताहार जवाब देइथिले ए जवाब किभली भाव में आम देइथिले ताहा सारा पृथ्वी विश्ववासी ताकू जानिले एणु आज आम देश को किए नाली आखि देखैब किए
बारंबार टारिफ देखैब से टारिफ रे नाली अखिरे ये देश डरिबार आउ से देश नाही। ए देशर नेतृत्व सारा विश्वर अद्वितीय नेता नरेंद्र मोदी जी हाथ में ए कथा बोधे पाकिस्तान एवं सन्त्रासवादी भूली जाइथिला आउ सेहिति पाई से हाथ मारी देइथिला। परिणाम स्वरूप जेबरे भावरे पाकिस्तान को तार परिणाम भोगिबा पाई पड़िला आमे समस्ते जानी छंती। एणु आज मोदी जी हाथ में ए देश सुरक्षित अच्छी। ए देश सामाजिक राजनैतिक एवं अर्थनैतिक सबु स्तर में अभूतपूर्व भाव में आज आम देश प्रगति होईची। आम विकास माने शीर्ष आड़ को जाउछंती एवं आम आज विश्व रे चतुर्थ बृहत्तम अर्थनैतिक राष्ट्र हिसाब रे मोदी जी नेतृत्व रे आज आम से स्तर को आज पहुंची पारिछंती। आगामी 2 वर्ष 3 वर्ष भितर भारत वर्ष पृथ्वीर श्रेष्ठ 3टी अर्थनैतिक बृहत्तम राष्ट्र भितर पदार्पण हवा पाई मात्र हमको आ 2 वर्ष पर से स्तर को आम जाउछंती मोदी जी नेतृत्व रे। एणु निश्चित भाव जो आज विकास आग को बढ़ी चली एवं 2047 रे मोदी जी जो संकल्प नहीं जो स्वप्न आमको देइछंती विकसित भारत गठन करबा पाई आउ सेथि पाई जो परिकल्पना करिछंती मोदी जी एई परिकल्पना रे मध्य आम ओडिशा सामिल हेछि एवं केवल सामिल हेइ नाही एक प्रमुख भूमिका दायित्व रे निभाउछि। एणु सेथि पाई आज मुझे पवित्र मंचर ढेंकानाल सहित समग्र राज्यवासी को मु आज प्रतिश्रुति देउछि जे ए सरकार आपण मानकर एवं आपण मानक पाई एवं आगामी दिन रे मध्य आपण मानकर पाई ही रहिबो। आपण मानकर सुख दुख रे ए सरकार सब बड़े दृढ़ भाव में छिड़ा होइछंती आपण मानकर साथी रे। आउ सेथि पाई प्रति मुहूर्त रे प्रति समय रे सीधा सड़क भाव में मुख्यमंत्री आपण मानकर सहित सीधा सड़क भाव में देखा करिवार साक्षात हबार समस्या विषय रे अवगत करैबार सुजोग मध्य दउछंती। एहा केबे हेले मध्य कम हेबो नाही। केवल मान्यवर मुख्यमंत्री नुहंती मंत्री परिषद समस्त सदस्य माने सीधा सड़क लोक मानकर सहित मिसिबा तांकर सुख दुख रे साथी हेबा काम करिबा ए काम को आज करिबा द्वारा आज लोकंकर सरकार हिसाब रे आज आपण माने तार मान्यता मध्य देइछंती। मु सेथि पाई आज प्रति सोमवार को सोमवार जो मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ हो किंबा भुवनेश्वर आउ कौ जगार भी हो कौ जिले में हो लोक सहित मिसबार प्रक्रिया को आम बंद करना एवं से भुवनेश्वर से प्रति जिला को गस्त करी गोटे वर्ष भितर 30 जिला को गस्त करी लोक सहित मिसवा आउ समानंकर सहित कथा हवा समानंकर समस्या सहित जोड़ी हवा विकास को त्वरान्वित करवा प्रगति करने जो संकल्प आम सरकार नहीं ताकू केवल कथारे नुह काम रे करके देखाइबार प्रक्रिया को आमे केबे भी आमे पछई ना। मोर प्रिय जीवबंधु माने मु जीवबंधु मान को केवल गोटे कथा कहया पाई चाहूँ आपणक पाई शहीद बाजी राउतंक ठारू आउ किए आदर्श होई पारे आउ किए आदर्श होई पारे बाजी राउतंक ठारू ओडिशार प्रत्येक युववर्गंकर पाई आज मु कहवा पाई चाहूँगी सी होउचंती आउ जने स्वामी विवेकानंद। आपण माने स्वामी विवेकानंदंकर आदर्श को एवं शहीद बाजी राउतंकर साहस को जो साहस देखैले ये भारत वर्ष रे सर्वकनिष्ठ स्वाधीनता संग्रामी हिसाब रे आज जो मान्यता से पाई से साहस को आमे आपणे नबा आउ स्वामी विवेकानंदंकर से आदर्श को आमको आपणे नबा पाई पड़िबो। आउ सेथि पाई मु आपण मान को समस्त को सुरक्षित आउ साहस सहित ओडिया अस्मिता सहित ये ओडिया जाति को आगो को नबा पाई ये समाज रे आमे काम करी यशस्वी हेबा पाई समस्तंक पाई काम करिबा पाई आमे समस्त काम करिवार प्रेरणा आउ साहस आउ आदर्श आमे सेई शहीद बाजीराउतंक रो साहस को आमे आपणैबार आवश्यकता।
आज समय आसी जे युववर्ग देश विरुद्ध रे कार्य करुवा शक्ति एवं भारतीय संस्कृति विरुद्ध रे कार्य करुवा षड्यंत्रकारी देश को रक्षा करिवार दायित्व बाजी राउतंकर परि समस्त युव नेतृत्व को नेबा पई पड़िबो। बंधुगण, शहीद बाजी राउत केवल ओडिशार गौरव नुहे, से समग्र भारतर गौरव। तांक त्यागरु तांक बलिदान रु आमे सदा प्रेरणा नेबा। आसंतु आमे समस्त से वीर किशोरंक जयंती रे एक प्रतिज्ञा करिवा, आमे सबु बळे निज जातिर सम्मान रखिबा एवं समृद्ध ओडिशा विकसित भारत गठन रे शहीद बाजी राउतंकर पथ को अनुसरण करिबा। शहीद बाजी राउतंकर कीर्ति काल काल को अमर होई रही जाइछि। मु पुणी थरे से वीर संग्रामी को मोर भक्तिप्रद श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। एवं मो आपंकर ये कार्यक्रम को आसीबा पूर्वरु एठी आमर अनेक मंच रे बसिथिबा समस्त नेतृमंडली समाने निश्चित भाव रे आपण मानकर पाखरी मत एवं कथा रखिछंती एवं एथिरे शहीद बाजी राउतंकर स्मृति को आहुरी उज्जीवित करी रखिबा पई ए ढेंकानाल भुवनेश्वर राजधानी पर्यंत पहुंचेबा पई एवं भुवनेश्वर राजधानी भुवनेश्वर रे मध्य भुवनेश्वर एक रास्ता को बाजी राउतंकर नाम रे नामित करने को